म्हजे वतीन तुमकां सगळ्यांक स्वागत करता। आजची पत्रकार परिषद जी आसा ती रवींद्र भवन बार्देस ह्या विशयाक धरून आसा। म्हजे बरोबर आसात आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर म्हजे कलीग श्री रोहन बाब खंवटे, त्याच बरोबर आमचे मिनिस्टर फॉर WRD विनोद बाब पालेकर आणि जो बार्देसचो हुकुमी एक्का अशें म्हणूया ज्या कडेन आमी प्रपोज करता रवींद्र भवन, ते म्हापशेचे आमदार जोसुआ बाब, तुमचो डायरेक्टर आसा डेप्युटी डायरेक्टर अशोक भटकर। रवींद्र भवन बार्देस हो एक सेन्सिटिव्ह इश्यू गेली कित्येक वर्सां गोयचे विधानसभेन सुद्दां गाजता ह्या विशयाचेर। पण जो पर्यंत जमीन जाय तितली जमीन आमकां मेळना तो पर्यंत हो इश्यू रिंगाळत उरिल्लो आशिल्लो। ऑलरेडी म्हापशा देन डेप्युटी CM आमचे फ्रांसीस बाब ताणें एक जागा आयडेंटिफाय केल्ली आशिल्ली ऑलमोस्ट 8000 स्क्वेअर मिटर। पूण बरें जर आमी स्पेसियस आमी रवींद्र भवन जो रिक्वायरमेंट जो आसा बार्देसाक तो जर दितलो जाल्यार मिनिमम आमकां 30,000 स्क्वेअर मिटर ऑफ लँड जी जाय पडटा। आणि त्या संदर्भात जशें आमी पेडणेचे रवींद्र भवन आज आमी ताजें डिझायनिंग करतात, आमी 30,000 स्क्वेअर मिटराक आमी आज तें बसयतात। ताजे पेक्षा बार्देस एक वेगळे तरेचे रवींद्र भवन जावचें अशो म्हजो मानस आसा। कारण बार्देस ही कलाकारांची एक माहेर घर, जातून नाटकांचो प्रवास तो संबंध गोंयान भितर बार्देजान किंवा खास करून म्हापशे ह्या गांवांत जर गेले जाल्यार वेगळे वेगळे तरेचे कलाकार आमकां मेळटात। आणि थंयच जर आमचें रवींद्र भवन जर ना जाल्यार ही आमच्या खातीर खंय एक मातशी एक अडखळणारी गोश्ट जावन आसा। म्हणजे आडमेळ जी आसा ती पयस करपा खातीर आमी सातत्यान उलयत आसात। पूण आज आमी एक आमचे आमदार जोसुआ बाबान एक जमीन आयडेंटिफाय केल्ली आसा, ती म्हळ्यार ऑपोजीट टू द बोडगेश्वर आणि मोरड हो जो भाग जो आसा त्या हातून हें केल्लो आसा। पण 22,000 स्क्वेअर मिटर जमीन एक डिमार्केशनाचेर आज आमी आयिल्ले आसात। LKS जी आमची जी कमिटी जी आसा ताजेर ते थोडे काम करतात आणि ह्या संदर्भान ताज्या मता प्रमाणे आमकां टेनंट आसात, त्याच बरोबर कमोलदादीचो थोडो पार्ट आसा। थोड्यांनी विलिंगनेस लेटर दिल्ले आसा ह्या संदर्भात की आमकां रवींद्र भवन बांदपा खातीर किंवा जो डावन टाउन जे कॉन्सेप्ट जो आसा ताच्या संदर्भात आमकां हें ऑब्जेक्शन ना। पूण हो सगळो जो प्रोसेस जर जातलो जाल्यार ताका खूब वर्सां वचपाक शकता। म्हणून वॉट वी हॅव डिसायडेड इज सध्या रवींद्र भवना खातीर जी जमीन आमी आयडेंटिफाय किंवा डिमार्केट केल्ली आसा त्याच्या संदर्भात तो इतलो पीस जो आसा ताजे सगळे सोपस्कर पूर्ण करपा खातीर आमी संबंध जी PDEचो इन्चार्ज, त्याच बरोबर LKSचे इन्चार्ज, त्याच बरोबर आमचे डेप्युटी कलेक्टर आणि मामलेदार हांकां आमी फुडले मंडेक आमी हांचे बरोबर मिटींग घेतली आणि जात तितले बेगीन एक्सपडायट करून हे रवींद्र भवन जाग्यार घालपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। हो एक भाग जालो। पूण मुखावेले मंडे आमी अशा निर्णायक स्टेजीचेर पावतले। सपोज जर ना, सपोज हे जर आमकां डिफिकल्ट जर जाता खूब मुखार वचपा खातीर जाल्यार अल्टरनेटीव अरेंजमेंट खास करून आमचो निळकंठ बाब भाळणकर हांणी सुद्दां थोडीशी जागा प्रपोज केल्ली आशिल्ली। आमचो जयेश बाब सालगांवकर हेज्या हावजींग बोर्डा कडेन ती जागा ऑलरेडी आसा, सो तेजोय थोडोसो विचार जावचो पडटलो। पूण एक गोष्ट आमी सगळ्यांनी एक निर्णय घेतिल्लो आसा की बार्देसचें रवींद्र भवन हें सामकें आमी एक मुखार व्हरपा खातीर आमचो खूब प्रयत्न आसा। पूण एकूच संबंध खास करून बार्देस तालुक्यान जे कलाकार जे आसा, जे लोक जे आसात त्यांचो सेंटिमेंट्साची आनी तांचो इमोशनलिटीचो आमकां आदर आसा। पूण एकूच गोष्ट जो पर्यंत आमकां जमीन मेळना तो पर्यंत जी आमी परत परत तुमकां एश्युरन्सीस दितात ती एश्युरन्स आमची फुलफील करपाक शकना हें आमी मान्य करतात। आमचो एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहर बाब पर्रीकर हांणी सुद्दां एक वेगळो तातूंत I would like to thank Honorable Agriculture Minister for going out for having this meeting with all concerned MLAs of Bardes who have been trying very hard for a long time to have this Ravindra Bhavan project pushed anywhere in Bardes. Now that we've had a meeting today, we've taken a decision to have another meeting with the concerned authorities so that we can get some more direction and clarity. It is a demand not only of the people of Mapsa, but I believe
all over Bangladesh have been demanding for this Ravindra Bhavan Joshua, for the last couple of years. Joshua, you have been running around for Ravindra Bhavan. Are you taking the bus stand issue at the same with same aggressiveness, or Ravindra Bhavan is your priority? The bus stand issue is there is more clarity on the bus stand issue. Like Honorable Minister said, this is still an initial stage, so we'll have some more clarity regarding Ravindra Bhavan in this coming week. So the bus stand is far ahead. Last 3 years it has been actually delayed only because of the government issues. Transport department is not giving you NOC and you are not. NGPDA is not giving. There is some issue that you need to. आज रवींद्र भवनाचे असं म्हणते ते मागीर तेच तुम्ही ताका ते No, but I am asking you, what is his priority, Ravindra Bhavan or bus stand? Priority is the bus stand. Subsequently, this is already moving thanks to the initiative by the Art and Culture Minister.